Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali berkumpul untuk berdoa bersama dalam rangka membaca doa 10 Muharram yang kita kenal dengan biasa disebut Ashura. Doa ini sebelum kita baca, kita mulai dulu dengan kita baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebanyak 70 kali kita baca bersama-sama. Setelah itu doa kita baca 7 kali, saya pimpin, hadirin mengikuti apa yang saya baca. Sebelum kita mulai, kita kirim Fatihah dulu untuk para leluhur kita sebagaimana biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina an na'ti qira'a du'a yawm Ashura mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa rijaluna syuyukhna salihun. Allah يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا بعملهم وأخلاقنا بأخلاقهم وعلومنا بعلومهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية بهذه الجلسة وهذه القراءة النافعة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم أموات المسلمين نهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. 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 حسبنا الله نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى.
حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل مولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة
برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبنا
ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Ghinai faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Hadirin ikhwani yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita semuanya di tempat dan waktu yang mulia. Kita berada di malam Asyura, yang mana malam 10 Muharram. 10 Muharram itu bukanlah hari yang hanya diistimewakan oleh umatnya Nabi Muhammad. Akan tetapi 10 Muharram itu telah menjadi hari yang diistimewakan bahkan dari umat-umat sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, maka didapati ketika itu orang Yahudi berpuasa. Nah, sehingga Nabi tanya, kenapa aku berpuasa? Ini adalah hari di mana Allah memenangkan Musa atas Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk mengenang itu, untuk mensyukuri itu. Kata Nabi, nahnu ahaqqu aula bil Musa nahnu aula bi Musa minkum. Kita ini yang lebih berhak untuk syukurannya Nabi Musa dibandingkan kalian. Kenapa? Karena kita masih ngikuti Nabi Musa, itu ajarannya sama, Tuhannya sama, hanya nabinya saja yang berbeda dan tentunya syariatnya pun juga berbeda. Hingga akhirnya kemudian yang belum terlanjur makan suruh niat puasa, sudah terlanjur makan ya tidak apa-apa, nggak berpuasa. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan puasa Asyura itu sebelumnya hukumnya wajib. Namun setelah datang kewajiban puasa Ramadan, maka dimansukh. Asyura itu hukumnya sunnah. Itu bahkan Abdullah bin Abbas pun meriwayatkan, aku nggak pernah lihat Nabi itu mencari hari di situ ada anugerah istimewa untuk beliau berpuasa seperti hari Asyura dan juga berpuasa ada di bulan Ramadan. Intinya hari Asyura itu adalah hari yang memiliki keistimewaan. Kemudian satu keistimewaan apa yang ada di dalamnya? Ternyata hari Asyura ini sudah merupakan hari bersejarah. Hari bersejarah untuk Nabi Allah, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ketika Nabi Nuh itu dakwah di sukunya, kelompoknya, dia berdakwah, nggak ada yang masuk Islam, diganggu. Tunggu generasi berikutnya, nggak ada yang lagi masuk Islam, nggak masuk Islam lagi. Tunggu generasi berikutnya, nggak ada lagi yang masuk Islam, karena beliau itu dipukuli. Setiap beliau dipukuli, beliau selalu mendoakan, ya Allah beri petunjuk kaumku karena mereka sesungguhnya orang yang tidak mengetahui. Kurang lebih selama 950 tahun berdakwah, dimusuhi. Nunggu generasi berikutnya sama kafirnya terus sampai akhirnya beliau berdoa, Rabbi la tardar 'alal ardi minal kafirina tayyara. Innaka intadarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, enggak usah disisakan nih satu pun rumahnya orang kafir di muka bumi ini. Ini mereka kalau engkau sisakan justru menyesatkan hamba-hambamu dan tidak melahirkan keturunan kecuali sama kafirnya sama bejatnya. Akhirnya datang perintah Allah Ta'ala, suruh buat kapal. Enggak ada air, suruh buat kapal. Ketika membuat kapal, ya di situ ujian berlangsung, malah lebih parah. Itu mereka sampai membuli, sudah pensiun jadi nabi ya, sekarang jadi tukang buat kapal. Terus seperti itu sampai kapal dibuat 3 tingkat. Bahkan ketika Allah Ta'ala memerintahkan wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah kapal dengan perintah kami, dengan perhatian kami. Gitu. Nah, itu ketika membuat kapal itu Nabi bilang, ya Allah, saya bukan ahlinya. Buat aja, nanti tidak ada yang salah. Dibuat benar, tidak ada yang salah. Dibuat 3 tingkatan. Ada hewan 1 tingkat sendiri. Terus seperti itu sampai akhirnya tiba-tiba banjir datang dan yang mau ikut kapalnya Nabi Nuh itu yang selamat. Nah,
Maka selesai banjir itu, kapalnya Nabi Nuh itu berlabuh di Bukit Judi itu pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan sesembahan kaumnya yang diletakkan di kuil. Kemudian setelah itu maka Raja Namrud pun marah hingga akhirnya disiapkan api. Api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim persiapannya 1 bulan. Itu satu lapangan luas itu isinya kayu bakar, kemudian dinyalakan sampai berkobar apinya. 1 bulan. Itu karena pencitraannya Namrud atas jeleknya Nabi Ibrahim. Itu sampai dulu kalau ada orang sakit dia nazar, kalau saya sembuh mau ikut urun kayu buat bakar Ibrahim. Sampai seperti itu. Hingga akhirnya datanglah saat untuk eksekusi. Maka bingung semua. Apinya itu 1 lapangan. Ini api semua, berkobar apinya. Ini kalau ada kambing lewat jarak 1 mil aja udah jadi sate kambing itu. Akhirnya ini Ibrahim kalau mau diantar yang antar kebakar. Suruh jalan sendiri nggak mungkin. Terus iblis muncul dalam bentuk manusia ngajarin untuk buat manjanik, ketapel raksasa. Dalam proses mau dilempar, malaikat meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah yang nyembah engkau di bumi cuma 1. Ini kalau orang ini dibakar selesai, nggak ada yang nyembah engkau lagi setelah ini. Maka kemudian setelah itu kata Allah, tanya kalau dia minta pertolonganmu kamu tolong. Turun malaikat jumpa dengan Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, kau tidak perlu minta pertolonganku. Oh kalau sama kamu tidak, kalau sama Allah ya. Sama kamu tidak, sama Allah ya. Loh, kalau gitu kamu minta sama Allah. Itu kamu minta sama Allah. Nah, ketika itu kata Nabi Ibrahim, ilmuhu bihali kafani an su'ali. Pengetahuan Allah terhadap keadaanku cukup, aku tidak perlu minta. Ketika itu Nabi Ibrahim hanya mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah memerintahkan pada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Terus sekian puluh hari Nabi Ibrahim di dalam api, keluar apinya padam, keluar tambah gemuk. Tidak pernah Nabi Ibrahim merasakan kenikmatan hidup melainkan ketika beliau ada di dalam api itu. Karena semua makanannya langsung yang diservis oleh para malaikat Allah Ta'ala ketika itu. Itu juga Nabi Musa alaihissalam ketika beliau sudah di hadapan lautan, kemudian pasukan Fir'aun kelihatan, falamma tara'al jam'ani, udah kelihatan nih pasukannya Fir'aun. Sampai akhirnya Bani Israel udah teriak, inna lamudrakun. Ini kena ini, pasti ketangkep. Karena Nabi Musa dengan yakin beliau mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tak mungkin, aku punya Allah, Tuhanku pasti akan ngasih aku petunjuk. Gak mungkin aku ketangkep. Maka datang perintah Allah, dipukulkan tongkatnya ke lautan. Lautan itu terbelah jadi 12 jalur untuk sesuai dengan suku Bani Israel yang akan ngelewati. Maka ketika Nabi Musa itu ketika memukulkan tongkatnya ke batu kan juga muncul 12 mata air karena sesuai dengan jumlah suku Bani Israel yang ada. Fanfajrat minhu ithnata asyrata aina. Dan qad alima kullu unasin masyrabahum. Tiap orang kelompok udah tahu nih dia harus minum di mana, udah tahu. Ini terbelah juga sama 12 itu lewat semuanya. Lewat semuanya 12 suku sampai di ujung. Fir'aun sombong, Fir'aun lewat. Begitu sampai tepian Nabi Musa dan Bani Israel, lautan ditutup. Semua pasukannya Fir'aun semua tenggelam. Jasadnya hilang kecuali jasadnya Fir'aun yang ada, digunakan untuk pelajaran generasi berikutnya. Fir'aun yang sombong itu terapung, jasadnya sudah tidak bernyawa dan tidak bisa dan nggak bisa apa-apa ketika itu. Nggak bisa apa-apa ketika itu. Kemudian terus peristiwa-peristiwa yang
yang luar biasa yang berkenaan dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Itu yang terjadi pada hari Asyura. Oleh karena itu ini hari di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki tradisi untuk memuliakan siapapun yang Allah cintai. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar di hari Asyura itu kita semua juga punya tradisi seorang pecinta Allah. Dengan cara apa? Puasa. Cara puasa bagi yang memungkinkan. Yang sakit tentunya uzur. Yang menstruasi juga tentunya uzur juga, enggak masalah. Bagi yang memungkinkan dianjurkan puasa. Kenapa? Di hari di mana Allah itu terbiasa memberikan rahmatnya, jangan sampai di hari itu kita tidak mendapatkan bagian rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain daripada kita mengincar pemberian rahmat Allah ta'ala tersebut, maka kita pun juga mengambil pelajaran daripada apa yang terjadi pada para nabi sebelumnya. Para nabi sebelumnya itu menghasilkan yang paling simpel aja. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Itu pelajarannya. Anda lihat nih. Nabi Nuh punya penolong enggak ketika itu? Enggak ada. Siapa yang akhirnya menyebabkan Nabi Nuh selamat? Allah. Kemudian Nabi Musa ketika di hadapan lautan punya penolong enggak? Enggak punya. Siapa yang akhirnya menyebabkan Nabi Musa bisa tertolong? Allah. Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke api punya penolong enggak? Enggak ada. Siapa yang menolong? Allah. Nah, ini ngajarkan pelajaran kepada kita semuanya. Penolong utama kita itu Allah. Cuma sayangnya kita sering lupa sama Allah. Kita justru mencari pertolongan dari makhluk. Terakhir baru kita ke Allah. Nah, gini aja bukti yang paling jelas saja kalau kita renungkan sama-sama. Kita nih kalau sakit, kita doa minta sama Allah beneran dulu atau kita minum obat dulu? Cari obat dulu. Biasanya obat ini sembuh. Obat itu nggak sembuh. Obat lain lagi, obat ini, obat itu ke dokter, semuanya, semua ikhtiar itu kita lakukan. Nanti kalau obat nggak berhasil, dokter juga nggak berhasil, terakhir baru kita doa, ya Allah, kita tahajud, kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu telat. Harusnya pertama doa dulu sama Allah, setelah itu baru nyari obat. Pertama itu doa dulu sama Allah, setelah itu baru ikhtiar. Jangan nggak ikhtiar cuma doa, juga keliru. Karena dunia ini ada aturan, orang yang sakit ya berobat, orang lapar makan. Ini sudah diatur, ada asbab, ada musabibul asbab, sudah ada sebab akibat. Ada aturannya, tapi jangan lupa kita sehingga kita tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kepepet kok kita baru ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita menjadi orang yang ingatnya Allah hanya ketika dalam keadaan susah. Ya ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fis syiddah. Kamu kenali Allah ketika kamu dalam keadaan senang, keadaan lapang, nanti Allah taala akan mengenali kamu ketika kamu di dalam keadaan susah. Karena itu ikhwani rahimakumullah, jadi pelajaran pertama yang bisa kita ambil daripada amalan di hari Asyura adalah kita berpuasa. Kemudian setelah itu juga amalan yang berikutnya yang bisa kita lakukan di hari Asyura adalah dengan memberikan nafkah lebih pada keluarga. Ada hadis, man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'allahu alaihi as-sanata kullaha. Barang siapa yang meluaskan nafkahnya atas keluarganya di hari Asyura, maka sepanjang tahun dilonggarkan rezekinya sama Allah Ta'ala. Nah, hadis ini sebetulnya ini hadis dhaif. Cuma ada beberapa riwayat. Nah, ini kata Imam Al-Hafidz As-Sakhawi, seorang ahli hadis, beliau mengatakan hadis itu dhaif, tapi kalau jumlah riwayatnya ada banyak, maka itu menyebabkan hadisnya itu menjadi kuat. Sehingga kalau hadis itu kuat, maka boleh untuk diamalkan. Maka yang meriwayatkan hadis ini sahabat Jabir ngamalkan.
Ketika mengamalkan dia mengatakan wajadnahu kadzalik, betul aku amalkan ternyata benar. Ternyata sepanjang tahun rezekinya dilancarkan. Terus riwayat hadis berikutnya ngamalkan juga, mengatakan juga amil jarabnahu fawajadnahu kadzalik. Aku amalkan, betul ternyata yang terjadi seperti itu. Sampai Imam Sufyan bin Uyainah itu mengatakan aku sudah ngamalkan 50 atau 60 tahun dan semuanya aku dapati kebaikan. Jadi memberikan nafkah lebih kepada keluarga di hari Asyura. Jadi biasanya misalkan membelikan sesuatu barang atau ngasih makanan yang mereka suka, itu menjadi sebab dilancarkannya rezeki selama satu tahun. Ulama pun juga bahas, lah kalau tidak punya duit Ustaz, maksud tidak punya duit, apakah harus ngutang untuk demi menyenangkan keluarga di hari Asyura? Nah, tentunya tidak. Kalau dia nggak punya harta, maka menyenangkan keluarganya dengan akhlaknya. Keluarganya dengan akhlaknya. Menyenangkan istrinya dengan akhlaknya. Kamu sekarang mau cerita apapun, pokoknya saya dengarkan. Saya siap jadi pendengar setia kamu. Hari ini iya, terus cerita apa aja, silahkan curhat sak pol-polnya. Terus modal telinga tapi menyenangkan keluarga, nanti insya Allah dapat kelancaran rezeki selama 1 tahun. Jadi kalau tidak punya apa-apa, itu maka menyenangkan keluarga itu dengan akhlaknya. Kemudian setelah itu termasuk juga yang menjadi salah satu peristiwa dari hari Asyura, juga peristiwa ini ditulis oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Ini sebenarnya adalah peristiwa kesedihan. Tapi karena ini hari yang dimuliakan sama Allah, dan di situ ada amalan-amalan yang diperintahkan sama Rasulullah SAW, maka di hari itu ya kita melakukan puasa dan memberikan nafkah lebih pada keluarga, yaitu hari di mana dimenangkannya Sayyidina Husain di dalam perjuangan beliau melawan kezaliman. Menang itu bukan dalam artian manusia pada umumnya. Sayyidina Husain itu berjuang melawan kezaliman untuk memperbaiki umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam perjuangan itu maka beliau harus gugur. Dan gugurnya seseorang di dalam perjuangan di jalan Nabi Muhammad SAW itu adalah kemenangan. Bagi kita yang menyaksikan peristiwa itu adalah kesedihan. Tapi bagi yang mengalami itu adalah satu kemenangan. Bagi kita itu satu kesedihan. Dan Sayyidina Husain, Nabi SAW udah mengetahui peristiwa itu akan terjadi. Nah, pernah ketika itu Nabi SAW tidur di rumahnya Ummu Salamah. Kemudian setelah itu datang Sayyidina Husain masih kecil. Dan setelah itu aku lihat Nabi tidur, Sayyidina Husain mau datang, aku tahan. Pokoknya jangan sampai masuk ke kamar akhirnya bangunkan Nabi Muhammad. Akhirnya aku lupa sesuatu, merangkak masuk ke kamar sampai akhirnya duduk di perutnya Rasulullah SAW. Enggak lama aku dengar suaranya Rasulullah, kaget Ummu Salamah. Kemudian mendatangi Nabi, ya Rasulullah, wallahi ma'alim dubi, ya Rasulullah, demi Allah aku enggak tahu kalau anak ini bakal masuk. Kata Nabi, enggak, bukan karena apa-apa. Dikira Nabi bersuara karena diduduki sama Sayyidina Husain, bukan karena apa-apa. Malaikat Jibril datang barusan. Ketika anak ini duduk di perutku, dan malaikat Jibril tanya kepadaku, atuhibbu, kamu cinta sama anak ini? Iya. Kemudian kata malaikat Jibril, inna ummataka sataktuluh, sesungguhnya umatmu akan bunuh cucumu ini. Ala urika turbatal lati yuqtalu biha, mau enggak kamu saya kasih tahu tanah di mana dia akan terbunuh? Kata Nabi, bala, mau, pastinya mau. Itu dia mengepakkan sayapnya, kemudian bawa tanah. Dan tanah itu tanah yang berwarna merah. Kemudian setelah itu ketika Nabi memegang tanah itu Nabi mengatakan, ya laita syi'ri man ya'tuluka ba'di, wahai betapa sedihnya aku, siapa yang nanti akan membunuhmu sepeninggalku nanti. Ada peristiwa yang terjadi itu, dan peristiwa itu dan juga itu dialami oleh ahlul bait Nabi yang lainnya.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun juga sama. Beliau wafat dalam keadaan dibunuh oleh orang Khawarij yang ahli Quran. Dia kalau siang puasa, kalau malam dia qiyamul lail. Tapi dia menganggap ibadahnya yang teristimewa adalah membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika itu. Itu terjadi zaman fitnah di masa itu, dan itu juga kita ambil pelajaran dari situ. Kita bukan sekedar sejarah itu hanya berlalu aja, tapi kita ambil pelajaran dari situ bahwasanya fitnah harta dan jabatan itu bisa melalaikan seseorang daripada hal-hal yang harusnya dia lakukan. Itu yang terjadi pada Sayyidina Husain dan juga Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan juga ayah beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka semuanya terbunuh dalam keadaan yang keji. Kemudian terakhir sebagai penutup, tadi kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Termasuk salah satu keutamaan daripada zikir ini adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Nabi SAW bersabda, man qala idza asbaha wa idza amsa. Barang siapa yang baca ini ketika pagi dan sore, baca zikir ini dari Al-Qur'an. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat. Baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahammah. Semua kesumpakannya akan dihilangkan, hajatnya akan dipenuhi. Shadiqan kana biha au kadziban, baik mengucapkannya jujur ataupun dusta, semua hajatnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita menjadi orang-orang yang lewat hari Asyura ini terjadi orang yang termasuk dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dimenangkan kita dalam segala urusan kehidupan kita dan berikan keberkahan untuk diri kita, keluarga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا واليوم الآخرة. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول والإقبال وصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأزواج رسول الله وأمهات المؤمنين وجميع آل الصحابة أجمعين، ثم إلى أرواح الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن الحبيب عبيد الله بن أحمد بن عيسى، ثم إلى رسول الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا الأبي علوي والمقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد السكاب علوي وأصولهم وفروعهم والمنتج أجمعين، ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن أبي بكر علي الدروس وابن الحبيب أبو بكر بن علي الحزدي سيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ محمد بن سالم وأخي عقيل بن سالم والحبيب محمد بن أحمد الحبشي والحبيب يوسف بن عبد الحسني والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن الله باراس والحبيب إمام عبد قطب الرشاد الحبيب عبد الله بن أبي الحداد والحبيب حسان بن صالح البحر والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس سيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب علي بن علي الحبشي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح الحبيب بكر بن محمد بن عمر السكاف وأزواجه وأولاده، وإلى أرواح الحبيب الشيخ بن أبو بكر السكاف وأزواجه وأولاده، والحبيب محسن بن عبد الله السكاف وابن الحبيب عبد الله، ثم إلى الحبيب إبراهيم بن عقيل السكاف وزوجته وأولاده، ثم الحبيب عبد الله بن سالم السكاف وأزواجه وأولاده، وإلى الحبيب علوي بن عبد الله السكاف وابنه حسين، ثم الحبيب محمد نجيب بن طائب بن عبد الله السكاف والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن الحسني والحبيب محمد أنيس بن علي الحبشي وأخيه حبيب علي ووالديهما وإخوانهما، ثم إلى روح الحبيب حسن بن حسين السكاف وزوجته وأولاده، ثم إلى الحبيب عبد الباري بن السكاف وزوجته وأولاده، ثم الحبيب عبد الدروس بن أحمد بن عبد الله الدروس والحبيب عبد الله بن علي السكاف وزوجته وأولاده، والحبيب عمر بن عبد الله الجفري والحبيب محمد بن الظاهر علي الدروس والحبيب هادي بن أحمد السكاف وأخي حبيب صالح والحبيب السكاف بن محمد بن حسين السكاف وأزواجه وأولاده، والحبيب عبد الرحمن بن سالم السكاف والحبيب عمر بن زين السكاف وزوجته حبوب الرلو وأولاده بن حيدروس وحسين، وإلى الحبيب محمد بن محمد الجفري وزوجته السحور وأولاده زين، ثم الحبيب حسين بن عمر السكاف والحبيب حسين بن عبد الله الجفري والحبيب حسين بن حسين الحداد وزوجته خديجة وأخيه حسن، وإلى الحبيب سالم بن محمد الجفري وزوجته الحبيب سالم بن عبد الله الجفري والحبيب حسين بن طاهر المساوى والحبيب حسين بن حسين العتروس والحبيب هو بن عبد الله السكاف والحبيب حسين بن حسن العتروس والحبيب حسين بن محمد العتروس والحبيب علي بن محمد الحبشي وزوجته وأولاد الحبيب عبد القادر بن أحمد بن علي السكاف والحبيب علي بن عبد الله بن حسين السكاف وزوجته الشيخ حبشية، ثم الشيخ عبد الرحمن بن أحمد برجة والشيخ غالب بن محسن الكثيري والشيخ عبد القادر بن سالم بن ناباري والشيخ مبارك بن عوض سكر والأخ أحمد بن إبراهيم مركان والأخ المصطفى البواري، وإلى الأخ أنيس بن أحمد برجة والأم أمينة من تربية سيد، ثم إلى رحشة الجر الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن سكاف وزوجته الحبة وفاطمة بنت محمد بن مسكاف وولدهما عمي أحمد محمد طه وعمي عبد الله عمي سكاف عمتي السيدة عمتي لولو، ثم إلى رحشة الولد الحبيب عبد القادر بن الرحمن سكاف وأزواجه أمي موجودة أمي الشيخة أمي فاطمة أمي بوستا بن بن حسن بن سلمى وأولادي وإخواني وأخواتي حسن وحسين وعلي ومحمد وعلوي وأختي سعاد وأختي شفاء وأختي زهرة ولد محمد بن علي ولد حسن بن عثمان وبنت أموال بنت حسين وشريفة مهاني بنت أحمد السقاف وابنتها زينب وأصولهم وفروعهم والمنتسبين أجمعين، ثم وإلى كافة جميع سادتنا الأبي علوي وأصولهم وفروعهم وكافة الأولياء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى روح والدينا ووالديكم يا حاضر خاصة وجميع أموات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم وبحقهم على الله وأسرهم عند الله وبحق هذه الليلة المباركة
أن الله يجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي حاجاتنا وحاجاتكم، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة، ويرزقنا الصحة الكاملة وعافية التامة مع أداء حقوق الله تعالى وحقوق رسوله. رسول الله الكريم يوفقنا وإياكم جميعا في كل خير، ويجعلنا وإياكم من أهل الخير ومفاتيح للخير ومغالق للشر، ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، يفكرنا وإياكم بالدين، ويعلمنا وإياكم التأويل، ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل والصراط المستقيم، ويبارك لنا ولكم في المال والأهل والعيال، ويكفينا وإياكم شر ما تأتينا به الأيام والليال، ويرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا بدون تعب ولا مشقة، مع اللطف والعافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية، ويحفظنا وإياكم من الأمراض والأسقام بحرمة سيدنا محمد خير الأنام، ويغفر لنا الذنوب والخطيئة، ويستر لنا العيوب، ويكشف لنا الكروب، ويتوب علينا لنتوب، ويعجل لنا بالمطلوب، ويعطينا السرور والأمنية، ويبارك لنا ولكم في المال والأهل والعيال والذرية، ويجعلنا آمرين بالمعروف فاعلين به، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدوده، دائمين على طاعته، هادين مهتدين غير ضالين ولا مذلين، ويلحقنا بعباد الله الصالحين، ويجعلنا وإياكم من فتنة هذه الدنيا سالمين، ويشمل معنا بمثل ذلك الحادثين والغائبين من المسلمين والأولاد والوالدين والأحباب والمحبين، ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء من المريدين السالكين، ويجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين لمثل هذا الشهر العظيم وهذه الليلة، أن يتقبل جميع ما عملنا ويجعله في بدء القبول، ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين حقوقه سابقا ولاحقا، أن الله يتقبل منا الجميع، وأن يربطنا بالحبيب المحبوب، نختم بها ونتشرع بها إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا، فتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات، واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان خلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين، آمين ربي اسمع فضلا وجودا لا باكتساب، بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى عليه عبد الحبي وآله وصحبه، طش السحب والحمد للإله والتداهي والحمد لله رب العالمين.